Jorani kok pandangannya dibagi nasi tongnai kapangni joto takuk teh bukuk sono punya kakak hemia faro tini jorani kok pandawo tini 4 tarik Februari 2024 साल mari tini ni साल बेलाइखे नांगौ मने हायो हाय कतर कतर कक तमा तुविने आं फाइजौखा tini punya kok sanai bubagrani bubagra Tripura hasteo faisok waika tini sarik ni damsa hai jorawono tini sokwai kang kekeno mothani kereng meeting laika amno kari sanja jorawo gake MDC Ganesh Debormani buma osangchano yakari thangmani aro thangine kha sawjak jorawo kha tamsasinai kha khamani yafarika nukungni borok bebaksano ambai baksano kha samani bokok saika yang te bawisa phasing khana Tripura mothani kaisa bisik tham songsamani sal o salno rok sawinai kereng jagawo pandangi tongo phiaba bubagra khana tamokok sano abono tuino jotono Tripura hasteni media rok kereng ngei nasinglajak tai Diliwo kok salai tongmani tamo bosok ago kha tamono manani engkha tamno naya engkha eba Tripura motha kuno mungsa naya da tongnai Lok Sabha electiono sak da basa sinai aborok khanani party ni meeting ni ba je kotor panda malonchini basono nai tonga or tolawo tai kereng ni block band ni panda subdivision level panda tongnai ngai abhairok saiman thanai phiaba buagrani bukhuk nomang tabuk jotono nasiklai lokorok phiaba tau bus kango Lok Sabha o basana hangka ke Tripura motha jani da basano eba BJP bai kok salai Tripura motha ni je sanmani man khangke eba constitutional solution no mani bisingtei da kuno understanding rok unglaino abno no nasiklai khwalai jak tai roman script no tine bubagrani tamu yapri ingno BC election no tine case claimant dok tamu result over bebono nasiklai jak lokorok khana no saiman bainai khanani pandani bisingtei tai pharike tini khanani pandana tine kereng jaga tiar englai mung flag kailai mung panda songsara bagini Tripura mothani kereng panda sinya pho phaisa phaisa mangpli pharike nainelena killam sayo bahike tiar ngi tongkha CM Purna Chandra Jamatiani am sayo khanani bisik tham pungmani sal Tripura motha party ni o salno loajina bagi bahike arangkha nainyaji joradi kok pandaon pujawano Shalo o kotor shal palai jangnai killa gonopodam mukumu holnago o pandani bagai tiar khaijak tokmani rugui kokti shalo saikhnaraka koktoma thumnai rogno Tripura motha killa block committee ni adongrok khnani bedi borongni kongno Polkaham tini jeng press conference khaimani karonka khana sini foundation day third foundation day Ini sini central di Jeddah mote sini killa block committee sing Gunopodo Memorial Hall palai lainai. Ini press conference of Hai Manjaka ani Debra Sai sini YTF ni president Borom Gedang Naresh Zomatia sini subzonal chairman Borom Gedang Chandra Zomatia. Di sini yang Yagra side, sini YTF ni district ni secretary, table sini district ni vice president, block ni secretary, jotono lamsau te sini social media naik tonai dolong jotono dipor kaham te lamsau. Sengkena third foundation day with pomp. Sing celebrate kini tang tunggu bubagra sini borok romo mutangani bangai third year step rawani intongkha sini third khabani dangde bukhuk song ake killam sani tiar englai mung no tuinai no khana abni yaklo pharike khana jene MLA Sopna Debroma bahani belai khatungja kharani je Tripura mothani bisik tham pungmani pandano loajinani bagai abno tuinai bubagrani je wansumani bubagrani samungno belai khe bolai koknarkha tai khana taioisa mukumu englai unai Tripura motha thancha englai nei thanchani phanote o krak khainai tai thinangni chobana tai bolama botang khainani bagai Tripura mothani ayugno kholokna bagai tongma samung hungnai a kokno tei khatungjak MLA Sopna Debroma sawi khanaraka Tripura mangpleni bisitui hambai jot takute bukhuk sango jot tono paiple hamjak ma tai chobani sibai Tripura motha yapri yakem sa yakem ni sewoi nai 3 বছর kaja 5 tariko 3 বছর ungnai
3 বছর না थांखानि फाउंडेशन डे যত জায়গানো পালাইনানি বাজে जों टारगेट ना हालायजाक एकाबो बुबाग्रान बिसिंति साकलायजाक और वो আগরতলা মালঞ্চিনি বাসো যে জায়গাও ত্রিপুরা মথা আসাयो आ জায়গাও সেন্ট্রাল কমিটি বাই পালাইজাক নাই 23 সারা ত্রিপুরা রাজ্যনো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ একেবো ব্লক ওয়াইজ আমাহাইকে পালাইজাক নাই যতনো জানজানে এলাকাও পালালাইদি ও পালালাইথানি চিন সময়ও বনংনাই চিনি বসকাং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন मान्य साक पर्यन्त जों सभा खाइ थांनाय संगठन मजबूत खायनायनि बागिनो फाउंडेशन देव जतन समय दामबायदि जों थानचानि मारिनि बिसिंति थायो जों अबमा फुनुकनाय थानचानि बिसिंतिनो सम्भव बुबाग्रानि नेतृत्वे न सम्भव नाय जों यक्सानानि थाय फियक जातनानि हाते दफानि बागि ते ग्रेटार त्रिपुरा लेननि बागि सभा खालाय थानाय जों साइमानो चिनि त्रिपुरा राज्यआव फातारनि बररक फायनाय सासन खायै जों सुसन खायदों माने जोंनि मानथाय सबथाय किसा चिकन चिकन रत्न दैनाय राजनैतिक थंमानि अबनो जों मुकाबिला खायनो जों चिनि अ थानचानि मारिनो थानचानि बिसिंति खायनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन तुनानि बागिनो जतन थानचा दंबायदि हेने कबगैनो आनि कबरनि थाखा हामबाय जतन गाहाम दंदि खाबां ताथे बुखुकसं MLA सपना देबबर्मा ब साइखदर काखरानि पान्दानो तैने बिनि खातुं जमनि कक बुबाग्रानो लगियो मानलायनि तिप्रासा दफा सकांलायमानि कक ताइ तिप्रासा दफा बुबाग्रानो मानै बसक सकांखा खाना ताइ बसिर जागनाय आबनो तैबो सालाय जागनाय खाबांनि ताथे बुखुकसं आंगरो काइसा कक अकसारनो साइमा पाइसिनाय चिनारो कक ब्रकनि कक तमा आवाइमुं चिनि सियारि बाय अनिता सियारि कलय ताइ अनिता चाकमा बर कक तमा परिमानि आ कसारो जों एडभार्टाइजमेन्ट रै दङ फियाबा आरो लुकरक जे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय र किसा कम नुगो आबगि जरान कक पान्दावा सादेनि सामबाय नरो काइसको वा थानाय किल्ला आम चाय नर वाक साका हाम पायनि मुसुङि दं खांके वाक साकु सुतरनाय जाब का हाम पायनि मुसुङि दं खांके आरो ग तामसाय हस्पिटाल बाय गरङैनो ग तामसाय वाक सारा खलाय जागो वाक बेलायखे का हामङि दं वा चाहनि शहर मालिक नर किच्चा कक साहरबादि जे बर वाक नांगो बर नांखे थाङै तुनि फान ओरैनाय गारि बाय एबा नर फान थाङै पाइमानियो सालायमानि बिसिंतै जानजा लोकेशन नर किसा कक बाय करंबायदि आबुन बागि नर किसा कक साहरबादि 9436 ताइसा 365627 ओ नाम्बारो नर किसा कक साहरन बागि नर वाक पानिया मुसुंनाय र वाक रिवि रांगा जिना मुसुंनाय र कलाय साके मानो 9436 ताइसा 365627 ओ नाम्बारो कक सानानि तापक बायजादि फरगे खाबानि ताथे बुखुकजों जरानि कक पान्दाव हायनो हाय नरनो आं साइखनारावनो जे हास्टेनि मन्त्रियकरा तो तिनि थैया फरमानि पान्दा खलायखा कैंसर दे पालायखा आबाय करं सामुं बाय पालिया गाकाय अ पालिया जरावनो तिनि बिनिबो मांप्लिकेशन आइबादि आबन यागुलो चिनि आस्तबल नखलावा MLA रंजित देबबर्मा ताइ TISF नि क्रिकेट बातैमुं न खबुनै छि आन्या फावो जॉइनिंग नि पान्दारो दङ फरिके नाय जेबादि पुया आन्या फ पुया एकटामसा ताबुंनि जे कक्तमावो हास्टेनि मन्त्रियकरा तामो खलायका अ क थैरमानि पान्दाव अबरगो किसे नाय जेदि थैरमानि काइसा कैंसर नि पान्दा काइसा खलायका फरिके पुया नायnya ग्रादि नरक कैंसर नि पान्दा कैंसर दे नि पालेमानि पान्दावनो कमो जे स्पेशलिस्ट संनो बाहाय बरनो या फरे माका तिनि पान्दानि बिसितै শুভেচ্ছা স্বাগত দেববর্মা সাহেব উনাকে আমি বারবার বলি যে কি হয়েছে আমরা ফ্রি দেওয়ার চেষ্টা করি তো বিভিন্ন যেসব উনি বলেছেন এখানে কারণ ক্যান্সার পেশেন্টের থেকে কোনো অবস্থায় মানে পয়সা নেওয়াটাই যেন মনে হয় যেন একটা বিপজ্জনক মানে এটা হওয়া উচিত না মানবিকতার খাতিরে তাদের বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট করা উচিত এবং সেই ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং ডিপার্টমেন্ট এবং এই হসপিটাল করছে আরও কি করা যায় সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা করা উচিত এবং আমি আশা করি যে এই অটল বিহারী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতাল আরও বেশি আমি গীর্তেজিকে বলবো যে আরও কি কি সুবিধা মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বা আরও কি কি আনা যায় এবং আমি তখন কিন্তু এখানে শুধু খালি রেডিও থেরাপি দেওয়া হতো যখন আমি শুনলাম এখানে অনকো সার্জারি শুরু হয়ে গেছে
এত कैंसर साल बेलाके पालाये नांगो कैंसर नोती हजागना नांगो कैंसर नोती नाय चिन बरक सकां आगामबारिया सिजागनानि नांगो चिनि जे जों जेसक मानै गाहाम हामिया साव बसागो तरगो बाक्सा पाथरं जागो बाक्सा बसाग बथ्रायं जागो आबुइ चिनि चामुं तमुंगो बस्लायमुं नांगो ताइ कैंसर बेमारनो बेलाके हजागना नांगो हामिया जाया अंखांके मतो रबनो आमहेरो अंखांके न डाक्टर बाय नायजागनानि नांगो फरिके खाबर दादे बखौ चंग तिनि आ कैंसर हाइ बेमार गोबां बेमार कासुना बागिनो थुंमुं ड्राग्स हाइ बेमारनो कासुना निरनो बागिनो थुंमुं आबाहिनि वानसगिनो तिप्रा मथानि स्टुडेंट विंग्स TISF हाइकाबा तिप्रा इंडिजिनस को स्टुडेंट फेडरेशन नि बखाक्ति संजाजाकमनि क्रिकेट नकआउट बातायमुं तिनि फाइनाल बातायमुं संजाखा और आसाबल नखलाव आ पांडव तिनि सकत बागनानि फाइमान जाफैके MLA रंजित देवबर्मा तिनि फरिके कपलाय रनो सकत रखा बरम रखा ताई कक साइ खना रखा जय जय तालियां दिल्ली दिल्ली के लिए हामबाय TISF नि रो तै आस्ताबल नि जे यूथ तंनाय रनो जे आमाहाय टुर्नामेन्ट नायथावनो थंनि बिसिं संसामानि बागै ओंखाय आं टुर्नामेन्ट पुला सेंफ्रन सिमि त खनाय दं फिया बां बासा फन नायनानै जरा माइया फिया तिनि फाइदि नायफाइदि नि रिंजामान बागै फाइखा तामहला आंबो आगेयाव थं फाइनाय बरक न आबागै बेलाय थं खना खायखाय माने नायना मुचुं थंना मुचुं फियाबा चिनिखे बिसिरो बलाय थांखान बागै आबाहाय जरारि मेया थंनानि माने चिनि बिसियंखे बै रिटायरमेन्ट ना माने जरासै आबागै समाबनो जरा खायमिया फियाबा तिनि बर थंमानगै आगे फ्रग जों जे सिक्लाफोरखौ थंनो फेमानि जों सारियंखे ग्राउन्ड कुप्लुं कुप्लुंखे तंलाय माने बा जे समय टुर्नामेन्ट दफोरखौ त ग्राउन्ड कुप्लुंखे तंलाय माने आबनो तैसा मुइतो मानथांखा एंखे ताबुं जुगो नुगुजो माने बर माने चरायफ्रन सिमिसा केबा परने बे बिजि केबा परया फन आलका सामु बिजि थांगो उनके खेला दुलारनो आमाहायके साकथारिया ओंखाय आमाहायके साक हामतोनान बागै ओंखाय आमाहाय खेला दुलाबाय तंना नांगौ ओंखाय निनि आमा निनि साक हाम तंगै माननाय ओंखाय न सुदु साक हाम बागै डाक्टर थाङै अब बरंनि अब फिउचाराव निनि आमाहाय गोथां तंगै माननानि फान कमै थाङो आबागै जों आमाहाय खेला दुलाबाय न चिनि साक हाम तंनानि साइतंना नांगौ आंखे आमाहायके चिनि यूथ रो आमाहाय संसामान बागै बेलायखनो हामबाय ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम तिनी और आस्ताबल ग्राउंड रो तिनी और चिनी TISF ते और आस्ताबल और प्ले सेंटर ने और चिन सिकला सिकली रो वंगनि ति दुरमा बाय तिनर कायसा क्रिकेट फाइनल मैच सुंखा और चिनी त्रिपुरा तमो क्रिकेट माने एसोसिएशन बाय ता कायसा बदल बातायलायै कायसा बदल बर कप्लायिंखा एकाय ब्लाय तंथ तकाय और तिनी और क्रिकेट खेलांखा केबिं मुं करितेखांखा ताय और अभिज्ञ आम्पायर और फाइका ताय और चिनी बरम गनां चिनी शरद रियां बचिनी ककबरकनि एक्ट्रेस नि बा फिल्म सामनाय खरके तिनर मानजब खायमा तेबो पान्दा मोसांखा एकाय जों ब्लायखे तंथ जों कनै अनेक ककमा सालायका तिनी कनै और जे के आमति टुर्नामेन्ट जरा करिन बागै जों मालायबो माइया किन्तु जों तिनी और जरा काहाम मानमान बागै जों मालाय मांखा कै जारा जोंनो और तिनी कबकनाय बरनो ब्लायखे हामै मारिवो ताय और जारा सुबा फायनाय ता नायफैनाय बेबागनो न दा थिंनाय रंनोबो खाका हाम याफारसों ता बसकांनि सालो चिनी ओ ड्राग्स नि याकनि कागना बागै मतै पुरो अमति हायकाय टुर्नामेन्ट टेबो खालायनान कोन चिनी सुबा मुंटंनाय आंबो रामचंद्र गाता कयदिन बिसिंगनो प्राय 10 लाख टाकानि अमति खेलानि टुर विभिन्न मानै रग आं बांनान थांतंगो एगाकाय बसकांगो आरोबो तेबो खेला रकजों टुर्नामेन्ट चेंगनान नायतंगो एकाय मतै खायनो तरिखाय तिनी जारा और अबनो अथों मुंनो जारा तु दुरनाय रक आं बरनो ब्लायका हामबाय मारिवो जे बरनो चिनि सिकला रंनो माने खापांनि तावते बुखुक्षं यां ओ खेलानो रगैनाय कसो काहामवान सुमुं बाय मथुंजाखा आवाहाय त्रिपुरा हासनि काहाम कक तो मांकातो
শান্তিকালী চিত্ত মহারাজ বন যে পদ্মশ্রী সকার মালাই মানে তিনি কাইসা পান্ডা সংসদ জাখা বিনি শিষ্য রক ন বন লাম সকলাইখা কুসু দল দল বাইক রেলি রক খালি মানে বিশিংতৈ ফারিকে চিত্ত মহারাজ ন যে তিনি বদল বাহিকে লাম সকলাইখা আপন তিনি ববসু তংথক জাখা পদ্মশ্রী মাनै ত্রিপুরা হাস্তে ত্রিপ্রাসার বরম রৈতমনি কেন্দ্র হাপানি বখাকতৈ भारत हाकतनि राष्ट्रपति पद्मश्री सकाट माननाय चम्पकनगर शान्तिकाली आश्रमनि महाराज चित्तदेव बर्मानो आमचेनि सनातन धर्मनि लोकरक चम्पकनगर कमिटी हल बन लामसुकलाइखा हरिकृष्ण रोचापमुंनि बिसिंतै ते बरम याफालाइखा बरम याफाथानियो 5 मानजाखा असाल मान्दाय मण्डलनि बीजेपी बदलनि अंगै तरित देव बर्मा अजित देव बर्मा खबै अभिजित देव बर्मा ताइ बिपिन देव बर्मा कसम Puilana Koktipura Chini Khorang channel na ang hambai janogo ebong Tripurabasi ani Hindu Sanatan Dharma khaniai jotonono ani Gurudev Shantikali Ashram tropoita hambai janogo Chini Tripurabasi Hindu Sanatan Dharma khaniai jotonono ang kok saklainye muchungo সৎ কর্ম খাইদি পরগ্ন সৎ জ্ঞান রিদি সৎ বুদ্ধি রিদি নিজ ধর্মনি মাধ্যমে নিজনি জাতিন বংশন কুসুকনি ইয়াখিলি কানানি ফরংদি অমন ফরংনানি বাগাইয়া তিনি ভারত সরকার আনি কর্ম খাইমানি আং যে ত্রিপুরাবাসীনি বাগৈ চিনি হিন্দু সনাতন ধর্ম বাগৈ তামাখলাইতং খাইয়াতং বড় যতন খবর মামানি পরে বরান পদ্মশ্রী যে পুরস্কার হনে বড় আনরিখা ও পদ্মশ্রী পুরস্কার মামানি না আং তং থকা আবনি বাগৈ তাই বিশি তং থকা আনি ত্রিপুরাবাসী আনো খাবাই মাংবাই ইয়াগতয়ে আনা হামজা মুগি মানি আনা সম্মান দিমানি মর্যাদা দিমানি অমনতইতাই বাং হামজমু মানজাখা তাইখাই তাবু ইগো তিনি অর সম্পনগর তাবন হলো প্রোগ্রাম খাইনি বরানো সংবর্ধনা ইয়াফারনানি বাগৈ তাবু আনি আশ্রমনি শিচ এবং ইয়াং মান্দাই চম্পনগর এলাকাবাসী আনি হিন্দু সনাতন ধর্মনি নিবেদিত প্রাণ যে ধর্ম প্রাণ বড়রক যতন থানচাংলে তাবো ফাই খাপাংনি তাকুদে বখুকচং বেলাইকে ন দাও তংথনানি কক ত্রিপুরা হানি বর্ণন ভারত হাকতর আসুক নাসিগি পদ্মশ্রী হাই সকার রহুঙ্গাত আপতো ওয়ানাবা সিংসা কগ্ন ফিয়াবা পদ্মশ্রী সিমবাই থাইগে পদ্মবিভূষণ দার ফুজিনি বিসিং বীর চক্র আবহারক সকাত মানখানকে তে বকুংচক নাই কিন্তু পদ্মশ্রী ন তাবুক চিনি ত্রিপুরা সাথে মোটামুটি বাঙিনো থাকা আবাকে তে বকবাং কোচক লাইনি নাং নাই Parike kabel tate bukuk chong kahamni bisingo kaisa hamyahni mahai abah keno kok tomato anar sokpayo je chini Dumbur Lake no tini asuk salromai chin lukurok arom lai a phalai chalai tonglai jamani phiaba tabuk phatar ni kaisa company no lease jo phalai rejakha aro tabuk arom nai rok marom lak khni jomangla borok rom nai kidu borno ulta rom yaoino rang je লাভ নি পার্সেন্টেজ এর জাকসিনাই যে আরমি চাইতং নাই র আমা কেরা সরকার রায় সরকার বা এডিসি সরকার কথালাই নাই আর যে সিস্টেম স্নাম জাক্কা আবা হিনি বাহিনো কক সাজমানি দङ তাই তামসানাই আজ দুম্বরনি বিডিওয়ান ইয়াফ তাবুক তো তংলা খ তো ফনো না তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা নিবখাক্তি প্রেস মি নাই পেগ্রাদি আগাম পরে দুম্বরনি ভিডিও ফুনগানা Council of ত্রিপুরা হদা নিবখাক্তি রোমান স্ক্রিপ্ট ন তাজা খাতা নিহিবা जों বাংলা স্ক্রিপ্ট ন হামজা খনিব কলকাতা জরাসি जों আপনো জিনি কগ্ন পরিমাণানা তাবুক দেবনাগরি হিনি নাইবো আইঙ্গ ভারতনি খাকসা উত্তর প্রদেশ জরাসি जों পরিজাগানা angkai যদি রোমান নাখলা হাই উহা কতর চিন কগ্ন বই পরিবানা আর নাসি মুতিনো রোমান স্ক্রিপ্ট ন সাপোর্ট খায়ো তাই রোমান স্ক্রিপ্ট ন বোর্ড নি পরীক্ষাও সেনা বাগি চবা খাইতেনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা তংনাই হিনি তিনি বাহিনী বনি সাপোর্ট এবা খাপফুর জাংমানি কগ্ন সাই খানারকা পরীক্ষানানি এবাজি তিনি প্রেস মিট কিসা মাংপ্লে কনভেনার বীরেন্দ্র ত্রিপুরা তাই জোদা আদংরনি বিসিতই তিনি মিডিয়া রংনো মিডিয়া তাকুরংনো কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি তি যে রোমান স্ক্রিপ্ট सा कगमा सालायनाय
আনিবুং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা কনভেনার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাপদা মেইনলি নকজতন সাইমানো যে ত্রিপুরা রাজ্য যে স্ক্রিপ্ট যে গুলমাল চরিত্র তংমানি রোমান স্ক্রিপ্ট মেইনলি রোমান স্ক্রিপ্ট বা তখন সিমিয়া 1976 যখন जों কলেজ পড়ে তো তখন থেকে जों রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবি খাইফেনা এবং রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবিনি পিছনে যুক্তিগত তামো বনকিসা आं सबाय सुक्र साना मुजुओ जों बेसिकली जे कुनो स्क्रिप्ट बाय चिनि कक बरफा हिंदी बा त्रिपुरासा ककफा हिंदी बा कक बरफा हिंदी जेभाবে सैदी चिनि कुनो माने एप्रोप्रिएट निया ना बांग्ला बे सुइकाय चिनि कक काहामखाय उनाय ना इंग्लिश बे सुइकलाय काहाम उनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बो कुनो ताय निया कारण तामो बांग्ला बाय सुइकाय बांग्लानी बांग्ला भाषानी बनि सुबिदाते सैमानि रोमान स्क्रिप्ट सुइकाय रोमाननि बर'नि सुबिदाते सैमानि बा देवनागरी नानाय राव बर' सुइकाय ब्रबो देवनागरीनि सुबिदाते उत्तर भारतनि बर'नि सुबिदाते सुइजाओ जिनिबा कायसेबो सुइजिया जों जेतु चिनि स्क्रिप्ट क्रय इ जगाओ जों तमा स्क्रिप्ट नाखाय जानाय जेतु चिनि क्रय तुलनामूलक भावे बांग्ला बाय नाखाय जों त्रिपुरा वेस्ट बेंगल मध्य चिनि सीमाबद्धताय जों एर किसु दूरे थांमिया देवनागरी नाखलाय जों उत्तर भारत जरा थांमानाय एवं बांग्ला बाय एवं देवनागरी नानाय रावबो ताबो न जतन सैमानो बरावबो रोमान स्क्रिप्ट फलुमाखै जेमन सिनेमानि प्रचार बागबो तम कुछ कुछ होता है वो कि देवनागरी अक्षर बाटे सुइजिया तम सुइजा इंग्रजी बेसे सुइजा अबती हाय ब्रक जदिनि देवनागरी नानाय राव बा उत्तर भारतनि जे जारा हिंदी वाला राव ब्रक जखन कक सावो लंडन बाय ब्रक तमबिसा तुमी केमन आसो 10 फसेगाय TUMI केमन KEMON केमन आसो हाकिसि मासुयो तार माने ब्रावबो रोमान स्क्रिप्टनि ऊपर निर्भरशील इ जगाओ जिनि जेतु स्क्रिप्ट करे त्रिपुरासानियर जों ओ स्क्रिप्टनि क्षेत्रे जों तमानबो रोमान स्क्रिप्ट मोनला इ तुलनामूलक कम्पारेटिवली जों हिसाब खायना नायखाय जिनि रोमान स्क्रिप्ट नाखाय जिनि इज बेटर देन अदर स्क्रिप्ट मेनली जों ताम फेसिलिटी मान मुद्दा कथा जों फेसिलिटी मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि एल्फाबेट जे तंमानि ओ अक्षर बाय जों चिनि सराय रावनो आराम से बनो सोलों मानो बा हायर एडुकेशन नानान क्षेत्रे जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मा पढ़ियो बिनि बादेबो ई जे मास मीडिया प्रेस मीडिया बा जों नेट बाय जे जुगाजुग खायनानि बा कम्युनिकेशन खायनानि फरेन कान्ट्रियाव जों जेमन रोमान स्क्रिप्ट नाका फेसिलिटी एमन बांग्ला नानाय रावबो बनो ब्रग यूज खायमा दङ रोमान स्क्रिप्ट ब्रग जे कन्भारसेशन खायनानि व्हाट्सएप लेखालेखि खायनानि ब्रगबो रोमान स्क्रिप्ट न फलो खाय इ अवस्थायै जों त्रिपुरासानि जिनि इच्छा जिनि सुबिदा जों रोमान स्क्रिप्ट मालाव कारण बांग्ला बा हिंदी हिंदी बा हिंदी जिनि बबाय जिनि जे स्वार्थ बो फुलफिल मिया एक बिनि परे जों तमान बागै के खाबल ताजे बुखोक्सं देवनागरी बा बांग्लानो नाया बर रोमान स्क्रिप्ट बागि सभा खालायनाय काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा तिनी टेलेमुराव कलानि रायनि मानजाक मुंबाय संसाजाखा हर्नबिल फेस्टिवल टक चिंदा हनाय ना चिनिबा तायुं आबनर सैमान चिनाय जिनि जे हर्नबिल गाय बुकुं रजा जे डाबल मानि अब टक इनकोन हनाबले केबो हनो टक सिं केबो हनो तायुं आबनर सैमान चिनाय कमेन्टर सैबायदि आबनि तेरनो पालायखा अबाहाय त्रिपुरा हास्टेल जे कमरतै आबाहाय टक रगनो मुचुक खरायन बागि कलनि रायसाका फियाबा बरकनो कमर नाय तमनि नुनुक नुया सैमाया नखराय बिनिको ছোট ছেলে মেয়েরা যারা সাংস্কৃতিক পরিসরে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারেন তারাও এই অবুধ শিশুরাও এই হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। আজকের এই হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের যে অনুষ্ঠান সেটা শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয় যে এলাম নাচ গান দেখলাম আনন্দ করে চলে গেলাম।
এর পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যটা কি? যে প্রাণীটি আজকে লুপ্ত হতে চলেছে, যে প্রাণীটিকে আমরা হারিয়ে চলতে বসেছি, ধনেশ পাখি, এমন দিন না আসুক যে ধনেশ পাখি শুধুমাত্র আমরা ছবিতে দেখব। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের বড়মুড়া এবং belai nyangmani kok sai khangraka sisa phangjak assembly ni kolani rai boto telemoradi MLA gai phiaba bini kok nangmani hingke borok ka kai chin borok dok phani bagi bo komori tongmani no suru photo simi tongroi thangnai komori thangka ke abagi nei jeng bono botharia tona nangnai nuk khangke tebo ridan nangnai onno mani rogoi che khaini abdo belai kam kok kintu borok ni bisingo borok no mathangna bagi nei sai tong bini bo khawtora tong abo jeng joran manai kintu telemora ni kok simia ang kereng kereng jagono tini kok sana ni tomoni general area ni kok Tripura hastewo TTA ADC amsaino simiti Tipralen hani dabi sangai tongfru khas rangjagya CPIM tongfru ko tamo opojati Bangali bai bai borno ke Bangali no yang ke opojati hinjago do opojati Bangali bai bai hini je sompriti hini salai puru bahino general area ni borok kasuk jagi seple jagi sira selak selagi ma tong sukmani tabu ma tongai tonglai jako bobagra phaimani olono oi general area ni borno bo sini ADC amsayo ba sin Tripura sani odhikar na nangnai borkha tamoi sini ST ni engi tongai ba ST ni facility maya tongai ba ADC ni facility maya ngai tongai ba o dabi tabu bo Delhi bo tuti sejagin tongo general area no bahyo ADC bisiko khobnani bagai kintu o general area ro bokhaoke ui kabui tongo mukti koplok phiaba boskango phonugra gya borok gobang ma manthai gobang ma borni odhikar seplai jagi tongphano saragya tamni himba tongnani nango gothang tongnani nangmani bagai borni gobang ma manthai tabu general area tong bon borok lama kahamo ma tongkha borok je tuini sepsap mankha abahai kono goroi kintu sin Tripura sarok ma bagai ni borgo seplai jagi tongo borni kogno sabo sanai sabo wansuknai general area nongoro toma 20ta constituency bade tai joto constituency wono sini Tripura sarok tongo borni halok balai ke hamya borni bagai ni sarkar tam wansuk borno alada ke je facility rani bagai sabo wansuk একমাত্র bobagra abun bagino bono hamjak lai nai thanai 2023 bot lai jaka inga haipano serka tam sasina ba je jagao general area to generally borno gobang borni bot ba bosing nang sinani ma hai to phano highest kollanpuro ingo monihar debrmo batai ni second largest party ba ar bot manmani balai khwan ma sijako aba kino general area o 42 ta jaga batai ma jaga joto Tripura sarno bot dei nai jaka kintu borbo bot chen phano thansani mariwa tongo haini boagra to hamjaka kintu borni bagi odhikar borno bahino ronani nangmani roda rabai khana sarkar abgino sumung kotor kasao general area ni bagi bobkha bothebino logir nangnai tamni hima borok logir kha edisiam saino hamkrai khani ni bagi grata Tripura sanani bagi ekaba Tripura sarok ni man thaino ti je kon jaga borok khorangti sei tongja jawo kintu mukti sebi kabi ma tongo borok paiya bong area o Tripura sa MLA nugya kho borok bokhabai maya bai khe naijagya kho keuba hanyo koi boloi holoi hayo naiman ko naharka sarkari phesle abai jeng tonglai jao ke kolani rai bo bahani bin area Tripura sa tong bong amchai lukuro lama manya tei maya karen maya tong gobang mano hasuk ganani gobang ma lukuro sini Tripura sa lukuro porikai obahai tong halogo bobagra tini je phaimani kisasa mangpli phunukana belbari wo tini MDC Ganesh Debrmani buma osantali akar thangmani panda bobagra thangai nai jakha sanda jorabo गणेश अभी आपका तबीयत कैसे है? आज भी तो आप हॉस्पिटल में थे ना? कल कॉमेडी लाइक कॉमेडी
খাবার তাতে বকসং বই থিমা জায়গা থাংমা বা বুবাগ্রানি কক আসে মাললিয়া আনি ভিডিও সপায়াখো ফিয়াবা খানাতে বসরাই সেরাকে ফুনুগানো খানানি পান্দাওনো ফিয়াবা কক সালাই তমনি দুম্বরনি কক দুম্বর আরমি চালাইনাই রংনি কক কাইসা কোম্পানি নো লিজরি রেখা এডি সরকার বাই ক হাসতে সরকার কিন্তু আবনি থিনাং তামনো সাইমিয়া 25 বছরনি বাগি লিজর রজাক মানি কক তমা কাসাই ফেকা চিনি মাংপ্লিও আমতা যে লুকরক নাইতে দ্রজার বাই হাতা নো তামু খায়কে কিরজাক লাইখা বংনি মাইসাই তমনি যে আজিমুং আমরা কমানো হইনাই ফিয়াবা ও যে কোম্পানি নি খরচ বুকুক ডিউটিও তংনাই ববাই কক সালাই বর সাইমাংখা বরনো ওয়ান সগিনাই দङ তাই आ से बर्न रम दे फन बर्न चानानि बागिने रां रं नाहिनि सामबाय ताव खाकचां राखा नियाखे आन्दोलन दङ न आबत साइमिया किन्तु फात चाके बर्न सायावै दा हाके लिजर बाकलाखे एबा साइमान तैन दा बर्ग तिनि मालाइखा नाइनेग्रानि मांगुलि किसा फैक्ट्री भी होगा और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है वो भी होगा। ठीक है, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का एडीसी से पूरा हमारा एग्रीमेंट हो गया है। एडीसी और हम SN Aqua एंड एग्रो कंपनी का नाम है। ठीक है, SN Aqua एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी का नाम। अच्छा, अभी एडीसी और SN Aqua दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग फंड्स भी निकाल रहे हैं और काम करने के लिए लाइसेंस वगैरह सब मिल रहा है हमें यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, अब पहला जो है जितना भी अनस्किल्ड लोग है काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। सेकेंड बात ये है कि बाउंड्री हमें जो चाहिए वो एक्चुअली एडीसी ने पूरा दे दिया, लेकिन हम लोग जितना भी घर है वो टच नहीं करेंगे। ठीक है, वो किसी का घर टच नहीं करेंगे हम लोग। ओनली फेंसिंग जहाँ हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए ना वो पॉन्डिंग के लिए वो हम लेंगे। আমরা যারা ফিশারির আশেপাশে আসলাম ক্ষেত গৃহস্থী বা ঘরবাড়ি লইয়া যারা আসলাম সবাই আজকে আমরা লইয়া ম্যাডামের কাছে আইলাম। আওয়ার পরে আমরা ম্যাডামে কইছে যে তারা কোম্পানি আইছে ঠিকই অনেক লোকের সাহায্য দিব বা আমরাও সাহায্য পামো। আমরা তো অনেকদিন ধরে শুনতেছি মানে কোম্পানি আওয়ার পরে ঘর বাড়ি কিতাও লইয়া যাবগা জায়গা সম্পত্তি লইয়া যাবগা। যখন আয়া তারার লগে কথাবার্তি কইছি না তারা তো ঠিকই কোনো কিছু কইছে না, জায়গা কেউর জায়গা নিব, কেউর ঘরও ভাঙতো না, কেউর বাড়ি ঘরও ভাঙতো না, এরকম কইছে। হওয়ার পরে কইছে যে আশেপাশে যারা আছে বাড়ি তারা সবাই কাজে কর্মে তারা নিয়োগ করার মানে এই কাজ করানোর লেগে তারা ঢুকাইব বাড়ি ঘরে। তাহলে সবাই আমরা মানে কথা শুনি না খুব ভালো লাগছে। কেউর বাড়ি ঘরে আছে মানে নিত মানে কেউর বাড়ি ঘর কোনো ক্ষতিও করতে না যদি খাবার তাতে বকুকসং হাইকে দুম্বুর ন এডিসি হাপাং তাই রাজ্য সরকার কথাই রোহনি মানি আপন ন মিয়া এডিসিও সিইউনি থানি দেবতে সন্দ্রিমানি বে সরকারি রকনি ইয়াগর রোহনি CPM রক তাজা গ্যাংমানি ইনকে ফিয়াবা তাবুগো আমচানি লুকুরক बहायनो सावै दङ आम हायकुनो लस नानि करि हिंगांके बम हायनो तक ताइसा जों काब्रास खायनि चाइतगानो तो मुंगनो TTAADC हापां ओ दुम्बुरनो तिनाय लुकुरनो थुङै दङ हुंगांके आ आमचानि लुकुरक खरां तिसानांथुं फियाबा बरक तुमुनो मानै दङ हुंगा ब कक सानानंथुं सिनिति प्रासा लुकुरनि बागे आनि कक कचारमु नरक दुखु नाङै दंखांके बा खाकचांमा मानिबो आनि कक नम्बर कक साहनांथुं गाय आबो काइसे कक गाय खाबाल ताथे बुकुकसं तिनि तो BJP ओ बाहाय जॉइनिंग तंगो मंत्री रतनलाल नाथ नि याक्तिनाय tlangजाक आबाहाय जॉइनिंग काइसा नरनो आं मांगपुलि फुनुनानि गाके तो भिडियो तंगो किन्तु जॉइनिंग प्रोग्राम अब जॉइनिंग प्रोग्राम को सुमनि कथा कक साय तिनि मंत्री रतनलाल नाथ लुकुरंनो खातुं रखा नाय नायदि ताबो गानिया फ सकलजाक बिनि तिनि डायलग बहाय किसा हाथ तेल करবেন না এটা দেখুন তিন গেছে কাইলে জিনিস হাত উপর দিকে মুঠ দিয়া মুঠ হাত তেল না কে তো আমি চাঁদম দেখতে চাই এই বহুত যন্ত্রণা পাইছি ভাই আর মুঠ উপর দিকে জনগণ যারা আছে সবাই এবং কিন্তু চতুর্দিকে প্রাণী ভাই ভদ্রলোক চতুর্দিকে
আমরা যে দল করি, যে দল আগামী দিনে ত্রিপুরাকে প্রথম স্থান নিয়ে যাবে সেই দল চিনি। আজ আমরা কোন জায়গায় গেছি সময় আইনিকে আরেকদিন মিটিং হলে কমু সবাই উপর দিকে গেরুয়া রঙের এক ভদ্রলোক হাতটা কিন্তু হাত খুলতে রাখছে। আমি দেখতেছি আপনি বুঝছেন না, হাত মুখ করে আরে লম্বা হাতে মুখ করে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা। খাবার তাতে বুকুকচং হাইকে তিরিনি জয়নিং পান্ডাও বিজেপি ও মোটামুটি অব কবং আগরতলাও জয়নিং 9 নং বনমালীপুর মন্ডল সিপিআইএম তাই জবলিয়াখানি বিজেপি থামনি কক্টমা ओंखाय खामानि ताते बुकुकचं खरकसा ताकुक जोंहा जे पाट्टा डिमार्केशन ओ मायं रखलाय माने जे इशु आरो पाट्टा निजे आरि दिलानि माने आबो सुदु खुवाई डिस्ट्रिक्ट सिमिदा नाय नै इहि खुवायो सिमिया जे जागाव जे बरनि पाट्टा डिमार्केशन नांगो बरकटाबो गव नरक फरेस्ट नि अफिसार थांगिनाय एप्लिकेशन खादि एसडीएम नि मुङै बरक रिनेनि कक और साख्लायखा मिया जे खुवानि डीएम যদিও আবো এফেক্ট গানা নরক ফরেস্ট নি আরব রাখ থামরে এসডিএম নি আরব চিঠি সইমানো সাদা কাগজ চিনি যে পাতানি কাগজ যে ইনক দাগ নাম্বার তমাবাই আনি জাগানো মিলিরি ফাইদি হিনাই নরক দরখাস্ত সইমানো ইনকাই ফারিকে খাবন তাতে বুকুকচং তিরিন জরান গক পাদাও তাই কবাং কক তাম সাসিনাই কুচিং গপরনি বাগিনাই নরনো আং কাইসা সামানি তঙ্গো যে কুচিং বার্ষিকাং বয়স হোস্টেল আর নর তঙ্গই পরিমাণ নাই ক্লাইসা কেন তাই যে বরকচুক সগিয়া বর্ণকে মাগনাংবো পরিনাই তাকু গকরা বিমল দেব বর্মা 25 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স হোস্টেল তনমানি ববাই ককরি সাকরংদি 8974442688 हे कबते 8974442688 जे बरक दुखुंगो मिरिक परिमाया आंनि टंखा परिनानि सेपग्रिं टंखा पाराव दल नि बिसिङाव परा जायसे आं टंलायखा आबाहेराव खुंखांखाय एबा गामि हासाल स्कुल हासालनि टंखांखाय बरनो परिनानि बागै गाहाम सुजुग्रोदि इंलिश मिडियामो क्लास 6 जरा आमनि आगुलो परि थांमानाय ब जत क्लास न ताबो प्रमोशन नङि दङ मान्दायनि स्कुलाव ब परिनाय नरक दा बिमुलाय क्या करं बायजादि हायकाय तिरिनि बागै जरानि कक पान्डा आसुनो कक सावै अरनो खलप सिवानो जरानि कक पान्डा खाना हानि हानि नासिं दरन कबगै तिनि अरनो बासा सिवानो जतरना हामबाय।